Aber schade für sie, sie hat Jesus getroffen. 그러나 예수님을 만나게 되지. Oh Mann, oh. 이럴 수가 있어. Ich dachte, ich werde noch mal alleine sein. 나는 혼자 있고 싶은데 왜 이 남자를 만나야지 될까? Aber jetzt so ein Mann. 왜 이런 남자를 만나야지? Und dann Jesus hat sich getraut, sie zu fragen, gib mir zu trinken. 그러나 주님께서는 기꺼이 이 여인에게 다가가셔서 나에게 물 한 방울 달라고 부탁을 하십니다. Moment mal. Erstens, ich habe dich nicht hier erwartet. Und zweitens, wer bist du denn? Du jetzt mich so fragst für Wasser. 아니, 당신이 누구간데 나에게 물을 달라고 하시니까 나는 당신 같은 사람을 만나고 싶지 않았습니다.